Hello guys, we are here in Robinson. We know we are here in the Dairy Queen and Jollibee guys. Oy, sa dinata? Ibabaw. Ari na kami sa Robinson. Mag-games na naman sila, guys. It's a Sunday. Daiso Japan. Watsons. Oh, wait. Storm Tick. Si Jollibee World Balance. Dami tao. Too much people, guys. Ay, may video ko diyan ay talang. Oh, here the Christmas tree in the Robinson. Wow. Very nice, guys. Para sila. Nice Christmas tree. Yes. Wow, very nice. Oh, din tamage, ha? Nami no? Kuda ko kag. Tala ka tata? Opo, oh. And the Octagon, guys. We are here today in the Robinsons Ilo. Window shopping, guys. Robinsons Appliances. Nice. Ay, sa hagdan, saya nagage. Dapat na, elevator ka. Ay, so. Si Kevin. Diriya kami gintala sa may hagdan, ho? May dala kami nga daan nga. Yung bakal na mo, no? Kay mahampang naman sila ko, no? Okay, we are here na. There, guys, kids box. Halloween. Mag-fun time na naman sila, guys, Ay. Dali, guys, mag-games ka. Di man ako kabaluni. Oy, maan. Lain naman ato saya gali, Ari, guys, nag-games ako dili. Wala man ako kadaog. Nag-games ako dara.
di man ako kabaluhot games. Di? Bago niya nga games. So, ano ni man? 2 bonus plays. Sara, na sila mag-games na sila. Oh. Nag-umpisa na si Kevin. Ito sila nga tatlo. Shoot na Crazy Home. Tapos dari man, oh. Dari man ang Lane Master. Ano ba? Uman niya? Ano niya? Ay, sabit-sabit. Aritani namin. Ay, wow. Namin niya. Mayroong mga keychain. And you can get nips and Cloud9. Wow. Ganda. Ay, ito rin o. Cute. Cute yung mga stuffed toys. Color violet. Mga horsey. Wala pa silang wala pa silang nag-rides. Nice. Shoot sila kabula, guys. So, wow. Oh, shoot. Oh, shoot. Oh. Tapos na? Bantay na TV na. Ay, Kia na. Guys, on yung toys on. Shoot the small balls in the... Wow, ganda. Maglaro kaya ako. Maglaro ako, guys. Wait lang, ha.